No último episódio de Tales of Berseria. Hehe. Three of them. So this is your true blade. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Berseria. Ok. Do último episódio a gente derrotou o Shigure. O maluco só ameaçou, tá ligado? Ele falou, eu vou te pegar. Não, não quero não. O cara tá fazendo a abertura. No último episódio a gente derrotou o Shigure. E agora só falta o Melchior. E aí a gente vai ter derrotado basicamente todo mundo. Só vai faltar o Artorias, né, e o Nominato, que são os Final Boss. Já é meio óbvio, né? Foi mal, gatinho. Você ainda tá aí. Acho que tem mais dungeon pela frente. Se pá. Não teve uma dungeon de fogo nesse jogo até esse momento, então é o momento perfeito pra ter um, né? Também é o momento perfeito pra me dar uma prancha. Lava. It's scorching. No, it's torrid. Wait, no, it's hot! Can you please stop making a fuss? Anyone who can keep their cool inside a volcano needs their head examined. I can feel the power of the earth pulse flowing upward. This is the life spring. That's odd. Melchior isn't here. Have you devoured even Shigure, Lord of Calamity? Bom, conveniente ele falar pra gente onde é que ele tá. The only exorcists whose souls are worthy of sacrifice are Shigure, Oscar, Teresa, and me! He's above us, at the volcano's peak. With 3 souls, you can only awaken 3 Empyreans. That won't be enough to seal Innominat's power. If you are missing even one, awakening them will cause this volcano to explode, with you inside it. If you seek to awaken all 4 elemental Empyreans, then come. Try and take my soul from me! What do you think, Magilo? Trap. É. Melchior's greatest strength lies in his power over ice. I only wish we could lure him down here. But we dare not forget. He's an exorcist who spent years plotting to awaken Innominat. Exactly. He could be capable of anything. It'd be dangerous to assume otherwise. Maybe this is the wrong time, but Magilo, you're related to Melchior, right? You'd better believe it's the wrong time. Long ago, I was Magilanica Loom Maven, Melchior's foster daughter, and before I was cast out, his disciple. Magilanica? The lost legate. Oh. So even after 10 years, my name still lives on. I'm impressed. You must have commanded a lot of respect. Not in the least. The relationship between Melchior and I was like that between Velvet and Artorias. The debts owed, and the grudges held. Velvet, you don't have to believe me. You may never believe me. But I tell you now, I want to settle my— I don't much care about the affairs of a witch, now do I? I'm going to the peak to find him. Just doing what I want, like always. Yep, that's right. And I'm going with you, like always. É bom de ver que esse povo ele não precisa pedir tipo, desculpa um pros outros. Eles sabem exatamente o que cada um pensa, tá ligado? Eu gosto disso aí. Piece of cake, it's a cinch. Piece of cinch, it's scorching, it's freezing, it's scorching.
What are you muttering about? You told me to chill out when I complained about the heat. Is that still bothering you? I heat up quickly and cool down slowly. I'm not bothering anyone, so go on, get lost! That's even more annoying. I mean, come on. If it's both hot and cold, it's not scorsing. It's freaching, clearly. Ok. Doesn't sound like me at all. Wait, that's not even my point! My skin feels like a frozen shell, but somehow my insides are boiling! This is miserable! It should be one or the other. I can't stand this fence-sitting! Oh? Well, so what about the pineapple and sweet and sour pork? Gross! Ah. A sweet omelet? A crime against nature. Chocolate-covered raisins? Whoever thought up dried grapes should be hanged! É verdade. What about peach pie? I don't see what you're getting at! What about yourself? Utterly vile. Doesn't that make you a fence sitter? That's why I'm having you eat that old man and shove him into the life spring. I hope you learn to like yourself. Don't try to embarrass me. Eu espero que um dia você aprenda a gostar de si mesmo. Uau. Caralho, mano. É bom de ver que o humor não... Tipo, não desapareceu, tá ligado? Incrível. Esse jogo é muito engraçado. E não é engraçado, tipo, Sinfonia, que é, tipo, não propositalmente. Algumas vezes. Tem um outro inimigo lá em cima. What the fuck? É um lagarto paladino, moleque. Vai, vai, vai. Você é fraco contra o quê? Água. Ok. Você é louco, ele tá lá no caralho. Eu resolvi ler o tutorial de Ars Mística e eu vi que eu tenho que fazer um combo de 8 ou mais. E eu não posso estar, tipo, no ar, né? Pra fazer Ars Místicas Ultimato, né? Segundo nível. É o tutorial que tá em espanhol por algum motivo. No jogo. Eu não tô zoando. O tutorial tá em espanhol. Cadê? Aqui. Olha o tanto de Y que tem. Algumas artes místicas são de classe superior. Custam 4 dB. E requerem um combo de 8 ou mais golpes. Eu fico ok, né? Até hoje não consertaram isso. Não, eu não vou ser o cara que vai apontar isso, não. Esse jogo lançou em 2017, meu amigo, já faz eras. Se eles não consertaram antes, eu não vou consertar agora. Só tem pedra de fogo nesse lugar, mano. Talvez seja melhor mudar meu combo. Pelo menos o primeiro, né? Não tem um de água aqui, fraquinho. Serpente enrolada. Ah, é o que puxa você pra trás. É o que puxa você pra trás, moleque. Ele supostamente é pra ele. What the fuck? Aizen, por favor, vem aqui. When I'm this close, I won't miss! Form zero! Thunder! Strike! Dark despair, kindle a beacon attack! I'll stop you! Come! Hey! Shooting star! No escape! Vai lá, Aizen. Droga. Tá tenso. Workrow, vai pra cima deles, pelo amor de Deus. Vai que o Lu vai lá. Ok, eles vão derrotar.
É, não adianta mais, não. You really do have a peculiar air about you. Yeah, I don't think you're one that's... Yikes. Essa batalha foi tensa. Scout. Você tem que estar tipo uns 10 mil níveis acima do inimigo, caso você queira. Are we ready for this? Tá. Acho que é melhor a magia mesmo. Desses caras. Custa muito caro, velho. Eu posso fazer gume gelado. Gume gelado. Bateria de choque. Bateria de choque. Eu não consigo fazer minhas magias se... Ah. Cacete, mano. Vai se ferrar. Vai se ferrar, mano. Quer saber? Eu vou usar ataque físico, foda-se. É mais rápido. Se fode aí, otário. Magilu veio? Ah, tá. A Velvet é uma que gosta pra caralho de... Ele tá paralisado. Ele tá paralisado. Deixa eu ver ajeitar esse golemzão gigante. Ah não, esse é o golem. Esse aqui é o cara que eu preciso derrotar. Ok, ataque físico. Holy shit, ele tem defesa pra cacete. Muito fraco contra Ars. Tá, mas não tem uma Ars física. Sinto muito lhe informar, mas não tem uma Ars física. Bom, eu posso usar o que nele? Gume gelado, é isso aí. Deixa eu ver. Não, gume gelado é terra. É demoinho, né? Demoinho e bateria de choque. Demoinho. Bateria de choque. Demoinho. Bateria de choque. Deixa eu ir pra longe, né? Primeiro. Caiu? Oh. Tá porra, Rokuro. Cacete, rapaziada, vocês estão tudo morrendo. Vou ter que usar item, não tem como não, moleque. Ok, isso aqui é bastante forte até. Tá, carrega. Holy shit. Ok. Aizen está morto, triste demais. Oh, ele é lerdão, então é só tomar cuidado, galera. Toma cuidado, galera. Spam magia, é isso aí, tá ligado? Ok. Vem pra cá. Faz ele começar a andar o bagulho inteiro. Esses caras lerdão. What the fuck, Magilu? Pô. Sai. É, atacante físico contra esse cara não vai ajudar muito não. Os caras ficam em cima do maluco. É só zoar ele, cara. Ó.
Ah, é muito fácil zoar ele. Oh, corre. Não! What the fuck? Bom, alguém me cura aí. Valeu. Sabe o que é foda? Eu tenho que ficar apertando o botão de... Tá, corre. Ficar aqui no Healing Circle. Magia tá destruindo esse cara. Lentamente, mas tá. É todos os magos, moleque. Por algum motivo ela deu um dash ali. Vai. Beleza. Ficar atrás dele. Nice. That was a considerably powerful enemy. Mais ou menos. É só os malucos físicos que não conseguiram. Porque ele é muito forte. Proporciona a capacidade de acionar uma habilidade aleatória que concede invencibilidade por um tempo no início de uma batalha. No modo caos ou acima. Ok. Só no modo caos. We just need one last soul to awaken the elemental Empyreans. Are you alright, Velvet? I'll eat Melchior, and our collection will be complete. I'm not worried about that. I'm worried about you. You collapsed after the thing with Teresa and Oscar, remember? You wonder if I'm fine after eating Shigure. It's not a problem. But wasn't Shigure a lot more powerful than they were? But look at me. I'm fine, right? Does it seem like I'm faking it? No. I think I'm just used to it. Both my body and mind. You're not just used to it. You've changed. É. Mas mais confiante. Just as I changed after finding my free will, you've gotten stronger through our travels too. You faced down many sorrows and hardships, and overcame them all. Did I, though? You did. And that's why I'll make you a quiche later. could you make pudding too? Sure. But are you just trying to butter me up so I'll cook for you? Well, I mean, yeah. How did you know? You really have grown a lot, haven't you? All right. Let's go and find me some Melchior to eat. Yeah! Ok. Bora devorar esse velho nojento. Bora, né? Isso aqui é uma... Ah, sim. Caralho, moleque. Almas. Ah, cacete. Sei pá, eu vou conseguir só desbloquear um último negócio de cats antes do fim do jogo. Mais bicho de fogo. Are we ready for this? Bom, tá na hora do outro combo de água, né? Gume gelado, bateria de... não, gume gelado, bateria de choque, bateria de choque. Eu não dei um dash. Tá, porra. Beleza. Sai. Espaço pessoal, rapaziada. Pera aí. Reinicia. Porque esse trovão é tipo... ele pega ao meu redor, mas ele não pega muito longe. Sai.
Sai. Ué, é só o... Acho que eles resistem a trovão? Não. Tá, porra, Velvet combo de 44. Oh. Aqui é a mesma coisa. Ah, eu tô vendo que demora pra caralho pra carregar a magia quando eu tô com 0 almas. 10k, moleque de XP, tá porra. Nossa senhora. Valeu a pena, pelo menos. A lança já foi masterizada. Capacidade de veneno, fadiga. Nossa, topaz. Ô, louco, esse design é da hora até. Botas de quartzo. 5% de chance de reduzir custo de alma de magias? Tá. Eu assumo que seja aquilo. Capacidade de versos alados. Guarda-choque. Finalmente, né, mano? Esses anel a gente tá masterizando todos eles. É só capacidade, é só capacidade. Capacidade versus alados. Capacidade versus amorfo, vai, foda-se. Não tem muita diferença. $27 moeda Tails. Deve ter um tesouro aqui, tá ligado? Eu espero que seja dourado. E tenha, tipo, sei lá, Excalibur ali. Cadê? Cadê a minha Excalibur? Cadê? É só um tesouro normal. Garrafa de alma. What the fuck? Triste. Não consegui minha Excalibur. Não foi dessa vez. Tente outra vez. De onde é que vem essa música? Tem algumas coisas na minha cabeça que, sei lá, eu lembro, só que eu não lembro de onde é que vem exatamente. Mais corredores. Interessante. Tô de boa. Acho que eu tô ok. Tô nível 50. Se eu precisar na dungeon final, eu enfrento um monte de inimigo. Money. Legal que a prancha vai ser só no final, né, mano? Isso que é foda. A prancha só vai estar no final da fucking dungeon. Caralho. A única maneira de andar rápido no jogo. E ela só aparece no final dos bagulho tudo. Meu Deus. Vamos lá, bora dessa volta do caralho. Posso combinar esses dois aqui. Ganhar bastante XP também. Só que eu vou vir aqui primeiro. Conta-gotas. Valeu a pena andar tudo isso aqui para um conta-gotas? Sei lá, mano. Faço a menor ideia. Vai. Acorda aí, rapaziada. Acorda. Acorda, caralho. Ok. Eu acho que a gente tem mais chance, eu lá que você. Confia mais em você mesmo, mano. Esses caras não são fortes. É, demora demais, mano. Eu não troquei ninguém
What the fuck? Acho que foi o controle que fez isso. Tem uma alma aqui. Ou talvez é o Roku fez isso. Preenche me completamente, ô louco. Ah, tem mais o gigante. Lá você me defende. Ok. Maglu, não morra. Agora eu tô... O timing tá melhor aqui. Not bad. You too. Nada mal. Acho que a gente já viu isso aí. Ok. O bagulho é avançar, então já pegamos os 2 tesouros daqui. Falta que só foi 6k de XP. What the fuck? Não preciso me preocupar em ir pros becos sem saída. Bora diretão. Melchior. Estou indo pra você, Sure moleque. what Melchior is really capable of. What kind of man is he? To put it short, he's the exorcist's shadow. Their shadow. They're supposed to be free of malevolence, but they're only human, and so are those who they want to save. But sincerity and conviction alone won't save the world. To remain free of malevolence, they need someone to do their dirty work. A shadow. I see. And that's Melchior's job. During all my time at the Abbey, I was never aware of what he was really doing. So, why hasn't he succumbed to malevolence? Pois é. Because his belief in the exorcists as the saviors of the world is pure and unyielding. It is a mountain of Absoluto. ice that will neither boil, nor melt, nor break. I know the depths of his frozen heart all too well. Wait, does that mean you... Yes. Melchior was raising me to be the shadow for the next leader of the exorcists. Artorius himself. But that was a terrible mistake. I was unable to live up to his expectations. So, if things had gone as he planned, we'd be fighting you instead of Melchior. I'm glad that didn't have to happen. True. If Magulu was running the Abbey. They would be completely unpredictable. That would be fearsome. Maybe. But doesn't that sound like a whole lot of fun? So Melchior was my shadow too. Oh, feeling too sympathetic to fight him? I wouldn't say that. There's nothing to be sad about. Removing shadows is part of a shadow's job. Even if I'm a failed shadow, I'm still a witch, and I cast a deeper darkness. Ok, Maglu. Confio em você. Vou fazer lá. É interessante isso aí, tipo... Eu me pergunto... Se eles citam o fato de que... Eu acho que eu não vou falar agora. Eu vou esperar até literalmente a gente terminar a batalha. We will need to be extremely wary. Sai da minha frente, demônio do caralho. Literalmente demônio. Meu Deus do céu, bicho chato do caralho. Até combina esse golpe, tipo, bagulho de... Oh, meu Deus, Velvet. É assim, puxa pra trás e esse aqui puxa pra frente. Eu não sei qual... o foda é que um deles é físico, o outro é... Ok. Sai da frente, câmera. Ah, se ajusta aí, faz favor. Puxa. Pra frente. É. It looks like no one is injured. Calma aí, inimigos. Eu masterizei uns bagulho aqui.
Dominado. Todos os charmes foram... Não, tem um aqui. Capacidade de queimadura, beleza. Prazer de correr. Tem altos... 5% de chance de reduzir o custo de, sei lá, magia, foda-se. Tá, aí vai ver, não é magia, tá ligado? A gente tá I chegando. can see the peak just ahead. If Melchior's anywhere, he's there. Be careful. That crafty old buzzard is nothing like Shigure. He won't fight us head on. É. Meio covarde. Ele é fixado nesse bagulho, né? De tipo, ah, bora salvar o mundo. Eu tô fazendo isso por um bem maior e tudo mais. Ele realmente acredita nisso. E ele vai fazer de tudo, basicamente, pra alcançar. Que é interessante. Brincos de mithril. Ainda bem que esse jogo não deixa a gente cair nos lugares. Imagina ter que passar por aquilo ali certinho. Eu não conseguiria, não. Falei? Chance de vitória. Is victory for us really possible? We're facing the legate, Lord Melchior. I'd give us around 4 to 1 against. 4 to 1? Are our chances that slim? Almost every trick I or any current exorcist knows can be traced back to him. If I throw out 3 hearts at once, he'll pull 6 out of his hat. He knows our capabilities and he's got far more power. 4 to 1 might be generous. I suppose you're right. However, we have Velvet, the boy, and Rokuro. Who knows what value they'll add when they run amok? It's impossible to calculate, but if luck goes our way, our chances will rise considerably. Right. We are challenging the hardest possible foe. But I'm only talking about a straight-up fight. Knowing Melchior, he'll have some nasty tricks. É. No matter how you analyze it, the outlook is grim. Eisen, you too? What's wrong with a level-headed look at things? Careful consideration could give us the tool we need to turn the odds in our favor. After all, Magilu, forewarned is forearmed, right? Yep. Yes, that's true. Even still, we won't find a weakness in him. Let's take another hard look. What we need might be lying right at our feet. At our feet, eh? I'll keep my eyes on the ground as we walk then. Fica de olho no chão aí. Ok. É, tô vendo a fucking prancha ali. Vai se foder, jogo. 10 anos pra vir essa merda. No finalzinho da dungeon. Pelo menos tem um lugar pra usar aqui, né? Cadê? Ali na frente. Ali. Sei lá se eu continuo pegando almas. Talvez só um pouquinho, só pra... Beleza. Tem um tesouro aqui? É. Talismã de mithril. Esses equipamentos de tesouro ainda vêm sem nenhuma habilidade aleatória, né? Como é que aquele cara conseguiu me ver, mano? Tem olho na nuca, meu. E finalmente. Ok. Bora ver, checar o que tem ali embaixo rapidão. Ainda bem que as pedronas não se mexem. Até eu ficar literalmente em cima delas. Uou. O que nós temos aqui? Será que eu já vim por aqui? Não, tem tesouro ali. Elixir, moleque. Acho que valeu a pena vir pra cá. Será que tem mais alguma porta aqui?
Não parece. Cara, quanta alma tem nesse lugar. Só que é tudo separado, tá ligado? Meio triste. Ah, é só uma volta. Beleza, então. Bora lá. Melchior. Bora tretar o véi. Véi caduca. O véi já tá caduca, mano. Tem que botar ele pra dormir. Permanentemente. Daí tem um save point ali, ainda bem. Tô falando, literalmente aquelas pedras não acordam até eu estar em cima delas. É, tem gelo aqui ao redor. O Melchior tá, tipo, basicamente dando bait pra gente. Esse triângulo é da hora. Da lua ali. Four elemental Empyreans are the beings that maintain the balance and harmony between earth, water, wind, and fire. Have you even stopped to think about why they sleep? About what waking them will do to this world's order? Not really. I don't much care. They sleep because of arrogant, insolent wretches like you. The Empyreans derive their power and that of their blessings from the prayers of the pure at heart. But humans became corrupted and neglected their prayers. The forgotten Empyreans drifted into slumber. Human prayers are the source of their power? Just like the Malachim. Are you trying to say Innominat blesses someone when he eats their soul? As the fifth Empyrean, Innominat's purpose is to eat human souls, malevolence and all, and to wipe the slate clean. When all mankind is once again pure as a newborn babe, the elemental Empyreans can be safely revived. You want to wipe the slate? But that means... Yes, civilization will crumble. The spread of malevolence, the cleansing of Innominat, the cycle has repeated countless times over the eons. That is why human civilization rises and falls. But if this continues, humanity will never surpass a certain threshold. Thus, the Abbey will control Innominat's power, so that we may guide humanity into a new, better era. Ok. It all makes sense now. You developed the art of armatization to control Innominat. And in order to create the Armatus, you needed the technology found in Siegfried, didn't you? Tá tudo conectado, So moleque. that's why you got Ifried involved in all of this. Just as light cannot exist without darkness, no great achievement comes without sacrifice. Even I must be made tribute for the sake of our ideal world! Armatus! No, you don't! Eisen, stop! Ok. I told you. He's a crafty old buzzard. Aquilo é uma I sombra. should have known it wouldn't be that simple. Não, meu amigo. Ok, vento. Various Vento, vento, vento. Ele resiste a... Não tem muitas opções aqui, não. Ou redemoinho ou redemoinho, mano. O outro, ele resiste, né?
Tem algum elemental de vento aqui? Ponta giratória. Draco da terra. Ele existe a terra e água, beleza. Tá. Então não resiste a fogo, não. Nossa da purificação. Esse aqui, lança da purificação. Beleza. Acho que agora tem um combo da hora. I'm Mogilonica no longer! I am the evil witch! Mogilu, spirit release! You wrong! Na moral, esse povo sempre interrompe. Vai se ferrar, meu Deus do céu. É, melhor ficar longe. Vamos ver. Peguei uma alma. Sai. Não vem pra cima de mim, não. Proibido. Proibido ir pra cima dos magos. Só eu posso fazer isso. Sai. Sai. Ele tá lento, né? Tá levando um combo, otário. Não bullying na criança não, pelo amor de Deus. Alguém interrompe ele. Oh. Eu não faço ideia. A Aizen tem... Você decide. Tá, então se é o que decido, ressurreição. Não, 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 não deixa ele vir pra cá, não deixa ele vir pra cá, não, 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 não. Essa magia dele é um saco, mano, nossa senhora. Ele não para, meu. Ah, vai. Vai lá, FC. Usar um item aí, garrafa da vida. Fodeu. Com licença. Não. Fica longe, velho. É engraçado eu fazer isso com a Magilu. Ok. Vai lá, Velvet. Ok. Vou curar. E... Lá, FC. Eu não sei como controlar a Magilu, isso que é o foda. Mas ele tá correndo atrás de mim, pelo menos. Não, isso aqui é um ataque físico. Fogo. Spin, spin. Oh. Bem, o Roku está fucking morto. Essa magia dele é muito saco, mano. Pior que não tem como desviar, mano. É tipo... Não tem como desviar, cara.
Como é que se derrota esse golpe, mano? Eu só tô spamando. Ah lá, como? Caralho, mano. Você tem que bater nele mesmo até, tipo, ele o problema é que ele tem super armor mesmo. Tipo, ele tem uma puta de uma super armor. Meus itens já estão acabando, mano. Isso que é foda. Uh-oh. Garfo da vida de novo. Nossa, vai ser muito negativo isso. Eu preciso da Maglu. Aquela... Cadê? Círculo curativo. E sei lá. Círculo da fada. Eu só preciso que ela pare de me seguir, esse povo. Vai. Ah, droga. Eu desviei ainda na hora. Sai. Uh-oh. Não, cancela. Uh-oh. A foda que da Grand Fire é da hora, só que o range dele é muito pequeno. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica aqui. Velvet, pelo amor de Deus, mano. Eu gosto como a situação ruim me fez controlar a Maglu nessa batalha. Uh-oh. Ele pegou os 3, moleque. Au. Meu Deus do céu. Holy shit. Continua. Roku, você tem que continuar. O bagulho é agressivo, mano. Se você não continuar, eu não posso, sei lá, fazer os bagulho. Nice. Isso aí, vem aqui, ataca, mira em mim. What the fuck? Não é uma linha isso. Isso não é uma linha, cara.
Esquece essa batalha, vou ter que tentar de novo. Nossa, você tá muito feio. Foi mal lá, você. Não é uma fucking linha, é um leque, mano. Tipo, sei lá, um triângulo na frente. Lá você tá tentando, mas ele tá tentando. Olha lá. Oh, olá, mano. Olha esse ataque. Ele tem uma puta de uma super armor também. Lá você tá tentando, mano. Ele tá tentando. Pior que tá quase. Ele tá quase ganhando, então acho que é melhor meio que, né? Valeu, Velvet. Vai bem em cima do cara. Range pequeno. Velvet, o que você tá fazendo aí, Velvet? Me explica. Ah, tá se afastando de mim? Ah, se ferrar. Não fica no range não, Yoko, pelo amor de Deus, né? Mantém a pressão, vai. Spama os golpes. Vai lá, Maglu. Você consegue. Isso. Nossa senhora do céu. Eu vou perder 8 trilhões de... Mano, você é chato pra caralho, moleque. Tem super armor. O inimigo que tem maior super armor do jogo. Melchior. Is that what you call rational? Sounds like an obsession. I've said the same thing thousands of times. If it were my choice, I'd have let myself die naturally long ago. But did he not say? Man can turn reason into disorder, but also can we surpass it? Our true power is in transcending the possible to achieve the ideal. É, Arthur falou isso, né? So were the words of the exorcist Claudin. They were foolish. Think what you will. I'll show you the truth of his words. Ei, enfrentar os clones. A guerra dos clones, moleque. You think illusions will work on us now? Not in the least. But it bought me enough time to finish my art. Are you trying to set off the volcano? You'll die too! As long as I take the Lord of Calamity with me, I have no regrets. That's because I follow reason! Oh! Oh! How dare you insult Claudin's ideal soul! Hey, Master. Emotions are a real pain, aren't they? Yeah.
What was that? The elemental Empyreans have awoken. We are free. We will no longer be your tools. Se fuderam. Oh dear, what's happening? Era da escravidão acabou, caralho. Acorda. Nossa senhora. 0 de grau. É. Uau, foi certinho. 16 nocautes. Como é que é a verba de saúde lá? Eis a questão. You saved us, Mogulu. Thanks. If you hadn't thrown Melchior off balance, we'd all be dead. I settled my own affairs. Nothing more. But if you want to thank me, I accept gifts. I take it back. He couldn't hurt those flowers. Was that his oath? No. That old fool loved flowers more than anything else. Far more than he did any living human. É. That's all there was to it. I suppose even a legate can never fully control his heart. Same goes for a witch. Sometimes living can be the hardest affliction. Have the 4 elemental Empyreans awakened? Who knows? But anything that would sleep through that isn't worth our time. Better watch your mouth or they'll smite you. I can feel a shift in Inominat's domain. Yeah, all 4 of them have awoken. Inominat has been pushed out from the Earth pulses. Humanity's amplified resonances will diminish, and many Malachim will regain their free will. The Exorcists will likely lose a good chunk of their forces. É. Eleanor, have you lost your ability to fight too? Sorry to disappoint, but I can still see you. Evil demons, Malachim, and witches alike. E... Pelo menos, né? You know where he is. I can feel him. His body has left the Earth pulses. He's somewhere above the Empyrean's throne now. Artorias is with him. However, Inominat is pushing back against the other Empyreans with incredible force. If the 4 are defeated, we'll lose our last chance. No time to waste. Let's go. It's time to end this. Yeah. Beleza. Sem erupção até agora. The mountain doesn't appear to be erupting. Or doing anything else, really. É. I'd say that's a relief. Were Melchior's claims only a bluff? I'm not convinced. Most of his threats had as much truth in them as he could muster. With the 4 Empyreans revived, the land is awakened. Changes in the Earth that once took eons will now happen in a few hundred years. A few hundred years? The mountain will erupt, but not for a long while. A long while to a human, maybe. But compared to the history of the land, it'll be a blink of an eye. Pois é. But Inominat is the Empyrean of suppression. Who can say what will happen when we kill him? Desastres acontecendo um atrás do Not outro. like I care anyway. I think we should care. Ok. Vingando Eifert. Melchior sure was strong, wasn't he? Yeah. If it weren't for Mogulu's help, we wouldn't have stood a chance. But you saw the opening she gave us and took it. Did you want to be the one to finish him off? If it mattered to me, I'd have fought him alone. We all had our reasons to fight him. The opportunity just happened to be yours. É. That's all there is to it. I understand. If Melchior had only manipulated Eifried for personal reasons, then that would be settled now. But he was acting based on his idea of reason. That creating a world without malevolence was worth the cost of destroying people's free will. Eifried won't be avenged until I destroy that very philosophy. Oh. Your business with the Abbey isn't done. Not even close. You all could just sit around twiddling your thumbs, and I'd still take the heads of Artorias and Inominat on my own. If you want to be the ones to finish them off, you'll have to beat me to it. You're on. I'll fight with everything I've got. That's all I can do. That's plenty. É a corrida pra matar Artorias, moleque. I really don't mean to pry, but I've gotta know. Does it feel good to pinch all those souls out from your stomach? That's kind of a gross way of putting it.
I have to agree with Velvet. The way you put it sounds so inappropriate. I'm pretty sure that was her point. É. Oh, I'm sorry. Why so cranky? I was only asking to see if you were getting hungry or not. Then ask that in the first place. Are you? Hungry, that is. I do feel hungry, now that you mention it. But I don't think it has to do with losing those souls. Then why is it? Maybe my appetite is increasing as Inominat's suppression weakens. Yeah, I'm suddenly feeling hungry myself. My stomach could start growling at any moment. I have been thinking of nothing but delicious things to eat for a while now. Tá todo mundo com I fome. bet Magilu only brought it up because she's feeling peckish herself. No, that's not the reason at all. That settles it then. When we get back to the ship, you can take guard duty while we eat. I'll make a quiche and pudding. I'll cook up some pinyon and tomato stew. Ooh, I'd love to try your cooking, Madam Eleanor. Let's get back to the ship. Getting all fired up about food. I would never... I would kill for a big bowl of sweet Kalegian-style borscht! Then go find me some peaches. Why peaches? Because you can't have Kalegian borscht without peach pie for dessert. Ei. Ah, da hora. Esse povo tá muito mais agora parecendo um grupo de amigos do que antes, né? Eu acho isso bem da hora. Coroa real. Show 'em how I... 15 minutos só, cara. Será que tem como voltar agora pro... Acho que sim, né? Pera aí. Tem só uma seção aqui, né? De uma área aqui. Não tão longe. Não é tão longe. A flor aqui, ó. Velvet tá pisando em cima porque ela Velvet. Ok. Se pá, tem algumas cutscenes aqui. Eu quero ter mais. Fazer um pouco mais da história porque eu passei muito tempo naquela batalha contra o Melchior. Meu Deus do céu. Glad to see you made it back in one piece, Velvet. I'm here on orders from the boss to help you guys out. Oh. We could certainly use it. How are things back in the city? I came here from Helives, so I don't know how far the suppression has progressed. But I can tell you that the Abbeys designated the area north of Helives as a Class 4 administrative zone. Which means they've pulled their forces out of the area. What about the people of Mercio? Everyone got out safe and sound, although they did petition for the extermination of the Lord of Calamity. Of course. I say we make this town our new hideout. When else are we ever gonna find a hideout that comes with hot springs? That's a good idea. We should leave Kamoana and the others here. Dial, could you stay and help them out? As if you even had to ask. Well, that's surprisingly reliable for you, Dial. Pois é, né? Hey, that hurts. Now get going already. Benwick and the crew are making preparations in Helives right now. Beleza. Tem mais um diálogo. Hey, Rokuro, how'd the showdown with your brother turn out? I killed him. But I couldn't break Stormhowl. Is that because Stormhowl was an even stronger sword than Kuragane's? No. Even with Shigure's full strength behind it, Stormhowl didn't even leave a nick in Kurogane's blade. If I didn't have this sword, I'd be dead now. I think I just couldn't break Stormhowl because I'm still too inexperienced. But you won the match, didn't you? Yeah, but only by combining my techniques with Kurogane's craftsmanship. If that's the case, then as long as you're wielding it, that sword is Stormquell. After all, Kuragane's sword did quell the Godblade's raging storm. Do you think Kurogane would agree? Are you kidding? You know how stubborn that guy is. He'd just say he'd forge something even stronger the next time. And that's why I say you shouldn't be satisfied with how you are either, Rokuro. I know. I'll find even stronger opponents to cut down. By my hand, Kurogane's Stormquell will become even more legendary than Stormhowl ever was.
That's the spirit. Show 'em what we demons can do. Eu me pergunto se essa espada tá presente em Zestiria. Tipo, se uma hora em Zestiria você pode encontrar, sei lá, Stormtrooper Tempestuosa, né? O nome da tradução. A gente tem que ir até o bagulho, né? Acho que eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Helives. You there, Exorcist! Do you know what happened to the Praetor, Lady Teresa? She used to be in charge here. Lady Teresa is the only one who can restore law and order in our town. Please, send a message to the Abbey. Tell them that the citizens of Helives are awaiting her return. Even if the Lord of Calamity herself were to attack, I won't budge until Lady Teresa returns to us. What will refusing to move accomplish? If my life is in danger, I know Lady Teresa will come to save me. Her, in that ice-cold glare of hers. Eu lembro desse cara. Teresa won't be coming back. What? If you really love Teresa, you shouldn't rely on her to protect you. You should become strong enough to protect her. Whoa, that burning glare of yours. Uh-oh. I think I like it. Wait, what? Uh-oh. Malco tá conseguindo um novo crush. Meu Deus. Tem mais um evento aqui. We're planning evacuation routes. We need to be ready if the Calamity or demons show up in town. Tarde demais. When the Calamity attacked the first time, there was massive confusion. Some children got hurt in all the madness. We're preparing evacuation boats, so that we can all flee out to the sea if anything happens. It's a good idea, but it will be hard to evacuate the entire town by boat. You'd best prepare a land route too. That's a good point. But wouldn't a land route run the risk of being attacked by demons? Yes, you'll need to guard it as heavily as you do the city gates. It would be best if you could devise a way to prevent demons from intercepting the escape route, but... Some of the exorcists lost use of their Malachim. We can't count on the Abbey's garrison to help us. I'll send a request for aid to the Abbey. But please, don't give up. Try to think of something. Of course. There's no way we'll give up. You can't rely on someone else to protect you. Can you really ask the Abbey for help? I can send a Sylph to some of my old friends from when I was still in training. Ooh. Even if they refuse to trust a traitor like me, they won't ignore the plight of the people here in Helives. É. Falando nisso, uma coisa que eu esqueci de comentar. É ele ali. É que a Velvet Worker tá começando a sentir fome agora, certo? Eu fico me perguntando se eles conseguem sentir gosto de comida agora, né? E o Nominato tá meio que suprimindo as emoções e os sentimentos dele e tudo mais. Come, sinner, Vamos lá. and repent your wicked deeds. Terminar esse bagulho. Yes, Father. I am here. Oh! No, I wasn't talking to you. Surely an exorcist has nothing to repent. Truly, the sinners are those people you're with, who come into this cathedral and say whatever they please. No, Father. I've done a great many things that I regret. For instance, I once put blind, unquestioning faith in the Abbey's ideals of reason and justice. In making any decision, I used not my head, or my gut, or my heart, but instead relied on the Abbey's answers. I lorded my authority over those I thought to be below me, when I didn't even know the truth of how things actually worked. What? I was telling other people how to live their lives, when I needed to look at my own flaws instead. I won't repent for my past deeds. To seek forgiveness from the Empyreans would be to repeat those very same mistakes. I will follow my own judgment now, as I strive to make amends for the misdeeds and regrets of my past. Please, Lady Exorcist, my confession, for I have much to repent. Caralho. Huh? Father, why are you crying? É uma boa maneira de terminar isso, com o padre finalmente descobrindo por que se sentindo mal, né? That Moloch they were doing experiments on finally broke. Yeah. You mean the one where they were trying to combine multiple smaller Malachim into one giant Moloch?
I always figured it was a waste of time. Turns out it not only looked like a freak, but its shackled mind snapped, leaving the thing feral. Oh? Guess they'll have to dispose of it. Yeah. For now, they've moved it out to the Faldee's ruins. They're repurposing it as a test target for a new Moloch art and development. At least we'll be able to get some valuable data out of it. Using Malachim for their own ends. Is there no line they won't cross? I hope you're not thinking of doing anything unnecessary. Oh? Like what? Like thinking about bringing mercy to a broken Moloch. What I think is necessary and what actions I take are for me to decide. Eisen! That exorcist said they were using the Moloch to get data on a new Moloch art. If it were complete, they could use it against us. Stopping that wouldn't be a waste of our time, would it? You think you know just what to say to me, don't you? I'm just stating the truth. Just so we're clear, we're not going to rescue it. No argument here. Ok, a gente tem um boss secreto, eu acho. Vai enfrentar no próximo episódio. Só tô querendo terminar as coisas aqui pra, tipo, o próximo episódio ser só coisa... negócio e... You can't be a fisherman if you're afraid of some lord of calamity. The demons that wrecked this town are still alive. Who knows when they'll show up again? How about right now? Sniveling idiot! Keep whining like that, and this calamity whatever will keep walking all over you! But what can we do? We can't even defeat a single demon. That's why we take our boats, catch some fish, and make sure we've got enough food to keep on surviving. Didn't they drill anything into that fool head of yours in school? Ugh. Do I have to knock some sense into you? Get up and get the boat ready! That is one hot-headed dad. Too hot for any demons to get near. That's for sure. Provavelmente. Como você pode ver, a gente não tá chegando perto dele. Oh, Benwick. Pera aí. Oh! Welcome back! I take it you defeated the Legates. Yes, but that still leaves Inominat and the Shepherd. Onward ho to the last battle! Oh, I picked up something nice for you. Here. A massa? An apple? It's a fortune apple. A good luck charm. No real powers, but they're hard to find. Legend has it, they're pretty lucky. Huh. A fortune apple. But we're the bad guys, aren't we? Maybe what we need is bad luck instead. I think the Reaper's got that covered. Exatamente. Aw, that's just mean. Well, I appreciate the thought. Thanks, Benwick. I love apples. Just don't eat it. I couldn't eat it, even if I wanted. Wait a moment. That's right. My power to consume is a part of Inominat. If that's true, then... What is it? You want a bite? Delicious fortune apple. No way. That's a good luck charm. That it is. One to give you the courage you need to survive. So, where's our final destination? Final The destination. Imperium's throne. Sail for Port Zexon. Aye, aye, ma'am. Aye, aye, sir. Final destination, moleque. O que mudou? Do you think that with Inominat's power waning, people will be free again? Well, the pirates are acting like pirates again. May take longer for others, but I think it's happening. What do you think of traveling around to see for ourselves? I'd like to know what's going on out there. I'd like to meet the elemental Empyreans, if I could. That's not a great idea. They're all in various Earth Pulse points, but where those are is a mystery. They could be very far off. And they might not view us as allies. Yeah. Yep, gods live by their own rules. Our business with Inominat probably doesn't concern them. You're right. It might be wise to scope out the situation before our battle. As we go around, we might find out more about what Artorias is up to. Yeah. Isso aí é Just don't basicamente... eat him. Got it? I won't. Don't worry. Isso aí é basicamente o jogo falando... Ah, que tal a gente explorar o mundo uma última vez antes da gente ir pro negócio, né? Hey, Rokuro!
I heard about a Class 4 island that sounds damn near perfect for you. A última. Agora essa é a última. That's perfect for me. Do the rivers flow with good drink? Now that you mention it. But no, different island. I'm talking about you as a swordsman. The demons there all run around the island in suits of armor and helmets and stuff, I hear. Armored demons are not unusual. Yeah, but what I heard tell was that all the exorcists who got sent there came back with their swords broken. I don't know if they've got swords too, or if their armor is just that strong. But I reckon your sword will be able to stand up to them. Well then, I've heard worse ideas. If you believe the tales, that island used to be a place where swordsmen and knights competed to see who was stronger. Oh yeah, I know the island you're talking about. Craftsmen from all over gave their finest weapons and armor to the greatest of warriors and made them fight. It was as much a showcase for those wares as it was a contest of strength. So the demons on that island might come at us wielding fine arms and armor. I'm certainly up for checking it out. I'm curious to see how good the stuff really is. After all I've told you, you still want to go? What is wrong with you? Você acabou de falar que procurou ir, mano? Bom, enfim. Acho que eu vou dar um save aqui antes. Antes de eu começar a fazer os bagulho. Então é isso aí. No próximo episódio a gente faz as coisas, né? Os mini eventos e tudo mais que restou pra fazer no jogo. Não tudo, eu não vou fazer 100% desse jogo, eu não sou doido. Mas... eu vou fazer e se sobrar tempo eu começo a última dungeon no próximo episódio mesmo. Cadê o som de save? Aqui. Beleza, então. Vejo vocês no próximo episódio.